I am not a professional math person. I am just an accounting student. So basically, this is out of my league. Hindi pa ako professional na ewan. Isa lang ako mag-aaral na nag-aaral kung paano magbilang ng pera. Kaya ambot. Don't judge me, judger. So hi guys. So part 2 or continuation sa atong discussions about sa conic section. Now we will be discussing about the parabola. Parabola. So agenda. So what we will be tackling today is first is what's in a parabola. Then second is the equations, and lastly is how to graph parabola. So this discussion kay basic ni siya for introduction of conic section, so introduction of parabola. So this is what a parabola looks like. So mura siya C nga sexy nga C ang gibend og maayo ang curva. So this one is what we call the vertex. So akong tawagan niya kay lubot. So sorry for the term. So lubot. So that is the vertex. So if the parabola is this, ang vertex kana sa ubos, and if the parabola is here, ang vertex kana and kana ang vertex na sa babaw. So kanang ihang pinakatumoy mo na siya ang vertex sa parabola. So like that. So if this is the vertex, this is the focus. So na siya sa sulod sa parabola, and then it does not mean nga center jud siya sa parabola. And then this line here is called the focal chord. So always remember that the focus is at the center of the focal chord. So if this is the parabola, this is the focus, here is the focal chord. So focal chord is also called as the latus rectum, the focal width. So ano siya? So ayaw mo pagka guol if lain na term ang gigamit mo kay baw. So parehara na siya. Focal chord, latus rectum, and focal width. So if that is the vertex and the focus, this line here is called the directrix. The directrix, ang distance sa vertex to focus is parihara sa distance sa vertex to directrix. So equidistant na siya. So ang directrix kay atbang siya sa vertex. Permi na siya atbang sa vertex. So if this is, so na siya pareha sila og distance, equidistance. So if this is the parabola, ang directrix na sa ubos, atbang sa vertex. So and so on. So if that is the directrix, here is what we call the axis of symmetry. So ang axis of symmetry mo na siya ang linya nga moagi sa vertex og sa focus. Passing through vertex and focus mo siya ang axis of symmetry. So if this is the parabola, this is the directrix, this is the axis of symmetry. So note, axis of symmetry does not mean it is the x or the y axis of the plane. The same goes to the directrix. So dili tanang panahon nga ang axis of symmetry o ang directrix kay mao jud ang x o y axis sa Cartesian plane. Because if for example, this is the red line is the y axis, ang kaning axis of symmetry is just like an imaginative line, something like that. Basta mao na siya ang line nga mo passes through the focus and the vertex. Same goes to the directrix, yes. So example, this is the y-axis of the Cartesian plane. Ang directrix kay imagination o sa na imaginative line under the atbang sa vertex. So remember, ang distance sa focus from the vertex is the same distance from the vertex to the directrix. Sorry sa graph, hindi ko siya equal, pero equal na siya. And next is here the equations. So ang parabola is much more complicated than the circle. Dagan ka siya equation. So here
dili na mo ang parabola, hyperbola na siya, hyperbola ang kanang duha. Ang parabola usara siya kasi. So kuno ni siya illustration nga either sa ilahaw diri ba siya sa right or diha sa left. If ingana ang noun sa parabola sa graph, mao ni siya ang mga equations nga dapat natong i-apply. So first, here is the vertex. So, ang vertex niya guys is HK. Then the focus mo ng vertex HK. Ang mga points ana is presented by H and K. So the focus, if naa siya diri sa nag-open siya diri sa right, ang focus niya kay H plus P niya, ang y-axis is K. So, kanang P guys kay kuha na siya kanang distance ihang kalayon sa focus ay sa vertex, and the directrix is equal to x is equal to H minus P. So if mao na siya ang gamiton if ang parabola nag-open siya diri sa right. But if na siya dito sa left, nag-face, ang focus is H minus P, H sa vertex, minus iyang distance, kalayon niya sa vertex, and same ra gyapon sa K, kay kalinya ra man na sila. And the directrix is equal to X is equal to H minus P. And then, the axis of symmetry, if either ay left or right siya nag-open, ang axis of symmetry is y is always equal to k. So there are two equations, the vertex form and the standard form. So man siya y is equal to a product of x minus h churva, and the standard form is y minus k squared is equal to 4a. Ang kaning a guys kay parehas na siya value sa p. Ang p kay ang iyahang distance, right? So ang a sad mo siya ang distance sad sa vertex gikan sa focus, or ang distance of focus gikan sa vertex rather. So now, how about if ingani ang noun sa ato ang parabola? So it opens up or down. So if this is the vertex, so ang iyang focus nasa sulod. So if this is what the parabola looks like, the focus will be H K plus P. Parehas ang H ang focus o vertex sa H, pero sa K sila mag diferensya. So directrix, if nag-open siya sa babaw, directrix is equal to y is equal to k minus p. If nasa sa ubos, directrix is y is equal to k plus p. And the focus is h k minus p. So take note lang sa mga formula, sa mga ihang mga points niya, what it looks like na siya. So the vertex is still the same, hk, and the axis of symmetry is x is equal to h. So if napansin ninyo, if ingani ang ihang graph niya, ang noun sa parabola, ang the axis of symmetry is naghigda horizontal, h higda horizontal. Ang ihang equation is y, baliktad sila. Ang sa directrix nagtindog siya, ang iyang equation is x, di ba? Ang nagtindog ang ang vertical kay y axis man, di ba? So baliktad siya. Directrix is x and the axis of symmetry nga naghigda is y. So the same here, baliktad gyapon siya diri. The axis of symmetry is horizontal, ay vertical, nagbarog, vertical barog. So ang ihang equation is x is equal to h, and the directrix is naghigda siya, ay ang equation is y is equal to k minus or positive p. So here pag ingani siyang equation, ay ingani ang graph niya, ang ihang vertex form malain na siya and the standard form. So take note sa mga formula. Now let's go to the graphing. So ang graphing, dali ra gyud siya graph. Imurang i-plot
just plot every given points on the plane and you are good to go. So dali ra kay ang graphing kay imo ra siyang i-plot sa Cartesian plane ang mga points nga given. So except sa dili given like sa directrix, dali ra siya makita kay unsay distance sa vertex sa focus. Makibound ka sa directrix niya. So here, example, find the equation given that vertex is at point -3, -1, and focus is at -3, -5. So, h is -3, and the k is -1. So, focus is h is equal to -3, and kaning iyang y-axis sa focus is -5. So, i-plot sa nato ang vertex. So, in parabola, mas makuhibaw nimo ang equation if mas makahibaw ka sa equation before sa kayo magkuha sa equation, mas preferable nga i-plot sa nimo siya para mahibaw nimo unsa nga equation ang dapat nimo gamiton, unsay naong sa parabola. So vertex -3 and -1, so -3, -1. So diha ang vertex, and the focus is -3, -5. So -3 kalinya ra siya sa vertex, -3 and -5. So, muna siya ang focus. The next thing you have to do is to draw the parabola. So, that is how the parabola looks like. So, muna siya ang axis of symmetry. Line passes through the vertex and the focus. So, this is what the graph looks like. So, ganiha, muna siya. So, muna ay hang mga formula nga atong gamiton ang mga equations na dapat nato gamiton. So, directrix is equal to k plus p. Ang p kay distance na siya. So, here. So, first what we need to do is to find the directrix. Directrix. So, if ing ana ang ato ang parabola, ang directrix niya kay nasa atbang nasa x-axis. So, x-axis. So, atong gamiton nga formula is y. So, y is equal to k plus p. So, to find p, ang iyahang difference, we need first is the focus. Okay, given man ang focus. So, focus is -3 ang h, -5 ang iyahang y. So, -5. So, we need to find p. Kung ang k is -1, what is p? So, -1 minus -4, simple math, we derive to -5. So, focus is -3, -5. So, the value of p here is 4. Minus p man siya, minus p. So, p is 4, the distance. So, here is directrix. Y is equal to -1. The k is -1, given na -1. Sa vertex na siya gikuha, -1, plus, ang value sa p is 4. Dili siya -4, kaya ang formula is k minus p. The p is 4. So, here, so the directrix will be y is equal to 3. So, ingani na siya karon. Ato na siyang i-plot. So, here, mo na siya ang directrix sa y-axis na kuan sa 3. So, akong gingon ganiha nga, as I said earlier, the distance of focus from the vertex and the distance of directrix from the vertex is equal. So, sa graph, dili ka siya equal tanawon kay tugod na sa Cartesian plane pagkahimo dili siya equidistance. Pero atong i-kuan. So, from here, sa -1, hantod sa -5, pila ang distance? So, -2, 1, 2, 3, 4. So, 4 ang ihang distance from -1 to -5. So, adto sa nato si directrix from -1. So, counted ang 0, the origin, 1, 2, 3, 4. So, 4 sad ang distance ni directrix. So, therefore, equal sila. So, next here is to use the vertex, I find the equation, the vertex form, and the standard form. So here, vertex is hk. So hk, -3, -1. Muna siya ganiha sa directrix. K is equal to -1. And the axis of symmetry, kabantay mo, ang axis of symmetry is vertical line na sa y-axis. So therefore, ang ihang formula nga gamiton, iyang equation is x. Kabaliktaran.
x is equal to h. And h is equal to negative 3. So, muna na siya ang vertex, axis of symmetry, directrix, and the focus. And now, don't forget to write the equation sa directrix, y is equal to 3, and the axis of symmetry is x is equal to negative 3. So, let's go to the equation sa parabola. So, if this is the vertex, and this is the formula nga atong gamiton, kay mao na siya ang formula nga dapat para sa ani nga parabola opens downward. So, the focus is negative 3, negative 5. So, the value of p here is 4. So, let's find first the vertex form. So, x is equal to a, y minus k squared curva x. So, as I said earlier, a and p is equal. So, a is the distance of focus, from focus to vertex. So, here, negative 4. Anong negative 4 man siya? Mag-start man ta sa focus. So, focus here is negative 5. Negative 5 minus negative 1. So, negative 5, negative times negative is positive 1. So, negative 5 plus 1 is equal to negative 4. So, and then y minus the value of k, negative 1 squared, plus the value of h, which is the negative 3. So, therefore, ato nang eliminate ang dapat eliminate. X is equal to negative 4, y plus 1 squared, negative 3. So, muna na siya ang vertex form sa ato ang parabola. Next is, let's go to the standard form. So, x minus h squared is equal to 4a y minus k. So, ito rin yung pamulihan ang ihang mga value. So, ang x o y, di na siya dapat hilabdan. Ang h o k lagi siya ang matandog. So, x minus negative 3 h squared is equal to 4, negative 4, nga a, distance from negative 5 to negative 1 is negative 4. And y is equal to y minus negative 1. So, muna siya, negative times negative is positive. So, copy 3 squared. 4 times negative 4 is negative 16. And y, negative times negative is positive 1. So, this is the standard form of the parabola. So, muna siya. So, another example, so, kaning negative nga a gani, ako mangod dyan kayo na libog sa dani. Actually, libog siya tanan. What if ang vertex na sa babaw? So, yung natong 5 and negative 1 ang vertex. So, if 5 ang focus, 5 minus negative 1, 6 ang A. So, ang kuha na siya guys, ang y sa focus minus y sa vertex. Ano siya? So, the end. So, don't forget to write the equation of the parabola. Mostly ginagamit sa equation sa parabola is the standard form. So, ano siya? Charan! Yay! So, thank you!